Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya tua keada, saya kini nerok bunte, saya kini yo col keada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Imun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. Alillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan selaki papaan je mati jen ujan niku. Mate kelero, padahal mate bi Allah benih mati tibi dia. Si bini nyampit, aduh duki lu boleh. Mate murki nyampit tak iya lek cak saking duki lu aja oleh nasi aku tak pendonan cak sete karo oleh sehari me dua iku. Cak gelak grup nagak ke sampo dia jadi bu. Mun eman tiye cak entar kareng mate sampean ka pasar bu. Sampeyan mun eman cak iba beras. Iba tenggang bu. Nyaman saat tahlil beri lakal lagi di. Ngatelak najis masjid kak dinto wajib hukum ada kesengatela nikah abruseen. Jadi mun mangki najis masjid nikah tak oleh identiaki dek ke orang tukang sapu na masjid tapi sengatela kan najis nikah adik kewajiban untuk langsung abruseen masjid. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah, sangat badan kaula amul ja'aki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Miftah, Kiai Haji Aminullah Saleh. Terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Nawawi Harar. Terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Hasim. Benda seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran dari takmir masjid Al-Abrar, berseteja jajaran remaja masjid, berseteja jemaah masjid,
Sekesempatan mangken hadir areng sareng ika dito tempat tanpa terkecuali sebadan kaula hormati badan kaula amul jaki. Tokoh masyarakat para sepuh piri sepuh. Secara istimewa pemangku desa Larangan Pereng. Beserta seluruh jajaran perabot-perabot desa ipon. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka dito tempat dalam rangka amak muraki masjid cukan amak muraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadinto adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Angin pastena orang-orang seabangun masjid man amana billah kak dinto orang seatena iman da Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru masajidallah amak muraki masjid kak dinto cepon ulama beda dua pengertian. Abangun masjid maksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin, abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah atau al-ma'mur al-zahiriyah. Abangun masjid kelaban makna secara jasad atau kelaban makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangken atau jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesika masjid. Panapa? Najis. Malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib ho kumada kesengatelak nikah aprusaen. Tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identi akidah ke orang tukang sapu na masjid, tapi sengatelak kan najis nikah andik kewajiban untuk langsung aprus masjid. Dimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapona masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahli nyapoe Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kotor sapuen beda setak pantes ereng kesin. Benar kak dinto areng kesen masjid. Situmbak to Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ummu Mahjan kak dinto tak pangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Biasana Kanjeng Nabi mana nabi ke masjid tak pangki ban Ummu Mahjan nika. Abrusian, asapuan, agak sering ke masjid bini. Situng bakto Ummu Mahjan kak dinto tada. Kanjeng Nabi ku tak paham meriksa ni dek ke sahabat. Aina Ummu Mahjan. Demo Ummu Mahjan mi tada mi tay ketela. Akhir sahabat pah aja wa budak Kanjeng Nabi. Ummu Mahjan kak dinto ampun na tinggal dunya. Mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun tinggal dunia. Ummu Mahjan setrah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni aku tak pahtu kada ke sahabat. Lima lam tukhbiruni. Mun Ummu Mahjan la setrah arapa kaki mi tak abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat. Jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan setrah. Engkau bakal apa jengaki kaja serta Ummu Mahjan. Fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah. Karena tang pejeng dia bakal jadi pertolongan dek Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dek hari kiamat. Tuka Kanjeng Nabi. Apa sebab? Karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid. Ben seteh sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki. Sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal jadi syafaat pertolongan dek ka orang seampun seteh deng hari kiamat. Makanya kebiasaan emadura kak dinto saya gula ben ajunan. Ketika beda orang setan ini kan biasa na manggil kiai tang kiai paling ngoning kiai tak langkong ijeluk ke setan tak langkong interaksi ben masyarakat biasa na ada te kiai mun tak tege kiai rabu kak dinto tak ibu jengaki makanya saya ngak mun beda orang setan ini kadang te dimin dan te aki ke kiai apa sebab Allah ulama warasatul anbiya ulama kak dinto waris nabi ben rasul manabi salat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat. Maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tada solat tak kiai, solat tak ulama, solat tak guru kaula ajunan dek ka orang sampun sete kak dinto bakal nolongin bakal tetih syafaat neng yaumal kiamah
Amin. Allahumma. Mun bisa salat kak dinto dente aki sampai depak kapak polo orang. Mana tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan esopa beteti telok. Umpama masih abu aja ngening kapetok, maka benih kapetok ni ke benih pah imam yada pah ibu dih loros benih, tapi imam beda yada, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina boleh. Ni cara namun orang sa abu aja ngaki kak dinto tak sampai depak 40 o. Umpama kapetok, jika cek sarana mun pah ning kapetok sentar. Lagi tetanggaan absap kapir. Enjak keng takko, lu kudu ben sampean kan tikat tak pada ben kiai tangki kan. Mun kiai setu, makai setu aja napa. Orang nikah abu ebus entar tege tak buah. Malah dimin As'ad Samsul Arifin situ bondo. Ketika setu orang nikah apuluan ribu sehadir ke masjid. Ada entek jenazah nak isabak ke masjid. Jenazah yo suka ke masjid nikah tege tak nemu tempat jalan untuk ibadah jenazah. Jenazah sabak kadari salah orang langsung takbir langsung abajeng takut tak milu kenengan. Beda saat takbir adub dajah, beda saat abajeng dub lau. Kadarin banyak orang. Mun guna ben sampean macam. Selapah mate kol sangat sing ngalung. Pah tempo nak resek cek-cekan. Pah sia lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan selake papaan je mati jen ujan niku. Mate kelero, padahal mate bi Allah benih mati tibi dia. Si bini nyampit, aduh duki lu boleh. Mate murki nyampit tak iya lek saking duki lu aja oleh nasi aku tak pendo nanti sete karo oleh sari me dua iku. Cak gelak grup nak kaki sampo dia jadi bu. Mun eman tiada centar kareng mate sampean ka pasar gua. Sampeyan mun eman cak iba beras. Iba tenggang gua. Nyaman saat tahlil beri lah lagi di. Jadi umpama masa apa aja enggak dintok bisa identik aki 40 dan tak aki 40 dimin. Umpama tak ada 40 umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft. Jelas lagi. Paham? Mun lekas paham niku lekas turun kali. Mun paham apa buki kalaku. Iya mun saya banyak ku tak leso jatta sih. Mari solat. Usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni gala. Apa napa sebab? Muntatang ke ni kenyaksaan kau orang gak dinto bagus. Mayit ni ketak burung oleh bakal masuk surga. Amin kau tanya. Allah guong enjeng banget. Betul pak kering apa pereng dina. Bergendong ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sini kak, kajing Nabi ini kata mana bentai wasiat sareng sahabat. Kajing Nabi, awasiat ta'ajunan kelaban perkara seperkara kadin tu adat yaki kau le masuk surga. Kajing Nabi bahadabu, kun muhsinan, mun kaki terus masuk surga situng, kun muhsinan, pada tireng bagus kan, lah masuk surga. Sahabat ni kamator dek kajing Nabi, kaifa adari wa ana muhsin. Dak remah cara nak kaula ni kaoning jak kaula ampun dadi orang bagus. Kanjeng Nabi Muhammad saljironak. Mun tro tahu kaki je bagus apa je tanya aki ka tetangga nak. Mun tetangga nak ngocak keng munding jedau kana pepan tekai Wah, dia pepan tekai jedau. Dadi tetangga gak itu termasuk penilaian muku Allah. Sampai pada hadis lain, mara'al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyaksiin dak situ orang-orang gak dinto bagus, Allah gak dinto tak usah ajling amal langsung bagus nih. Makanya mun mayit sebelum berangkat saksiin ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam. Kan sedikit. Si nomor 2 saksiin almarhum sesede gak dinto orang bagus. Nah, mun satanian ngucap bagus kabi, maka bi Allah ni kalau sungi tulis bagus masuk ke kuburan gak dinto bakal selamat. Maka ada saksiin. Dia tahu tak kok tetangga di tempat kasih meleng. Almarhum orang bagus ki punten. Injak jangan melekat aduh pandang kan dia. Insyaallah punten mundeng Madura ni bagus kapi. Thank you kan? Jangan ada saya kemi masjid dia. Dia kan bagusnya. Enggak sampean ni kayak beda acara entah diberi berkat di kana tak diberi atanya kan.
Ya mun tak ibri kan tanya tak kok lupa ya kan. Ya kan tanda yang bagus nggak sampean nih kan. Saking tak bagus kan tak kira ntar anu napa makin sampean tar gak kanto nih kan. Coba benih keng tak payah. Benih keng tak leso Maria Trawi malah pun gelek celep ojen iki. Mun sak pasaan malam nih kan andi laku cek siang tak bisa. Wah hahaha cek penuh benar gua nih. Maksudnya hulugan sampean payah jadi mun malam perlu istirahat leso. Tenggi. Ilaro karwa gula nih, kang siang gula tedung tak bisa ada malam kau jangan demak keroma kau telok depak sahur deki. Merengakan imsak tak milobone. Udah kibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, abali boleh ada. Teti kanjing Nabi kak dinto tuka. Walan ummu mahjan kak dinto set. Kanjing Nabi tak ibri kabar. Sementara aja pun kanjing Nabi cak ibri na tahu arah pemakleng kau bisa apa jengaki. Fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah. Tanpa jengi bisa nolongin ke umum mahjan ng hari kiamat. Pulang kanjing Nabi kak dinto ampun lah tak mengki, ampun tak mengki dek ke jenazah nak. Jenazah nak umum mahjan ampun eko buraki. Kanjing Nabi pah minta atur ke sahabat irwat raki idimah kuburna umum mahjan. Akhirnya kanjing Nabi kak dinto saampun ada pak ke kuburna umum mahjan pah molok salam. Assalamualaikum ya umma mahjan. Makanya sambian mun lebat eseting kuburan kak dinto sunat takji ngulok salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Salam kak dinto beda terok macam kan. Beda salam kak dinto saya ngulok salam sunat saya jawab wajib. Contohnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seetas panggung sunat saya wajib. Cuman wajib alal kifayah situng saus beda nyempit selain ampun gugur. Nomor 2 salam nikah jawab hukum sunnat tak wajib. Salam apa? Salam orang ngabajang innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Wah nyempit dia boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Benih tamu tak usah sampit. Keng sunnat artena mun abajeng berjamaah adung bareng maka ketika kau dah Assalamualaikum warahmatullah saya akan nikah Assalamualaikum warahmatullah nikah ikhwai jawab benar situngah jadi ampun ajawab kelaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain senomor telok salam nikah nguluk salam maka dito sunnat king jawab benar tak ika parlo nguluk salam napa nguluk salam ka kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam. Oh buru punter. Nika termasuk ngolok salam. Keng jua pernah tak eka parlo. Keng make sambian tak eka parlo jua pernah. Saya dalam kak dinto ajawab. Maka ada kanjeng Nabi sampun ada pada kuburna ummu mahjan kak dinto ngolok salam. Pah atanya gusti kanjeng Nabi. Ya umma mahjan. Ayyul a'mal ahabbu ilallah minki. Dari kelakuan-kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling ekalaburi Allah dari kaki umma mahjan. Salah seterusnya kanjeng Nabi ada busa nih kajepon sahabat kanjeng Nabi ini kau pah nengeneng sambil agu-angguan seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto mireng ada kan debenoreng seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto berdiskusi abu-dabuan merengaki dabu dari orang lain padahal kanjeng Nabi berdi atas kuburan samarena kak dinto kanjeng Nabi pah atole pah ngabala ke sahabat ummu mahjan gak dinto selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh gara-gara ki oding apresian dek ke masjid. Mangkana kula ben sampean ke masjid nih kemun bisa. Alhamdulillah kok sabuna banyak. Tahu saya sapuan beda banjir. La al-imaratul masjid adh-dhahiriyah. Abagun masjid secara zahir. Kak dinto insyaallah teteki kaula ben ajunan bekal selamat. Selamat ya junun ipun Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana ummu mahjan kak dinto ibu selamat sareng Allah mantir kaula ben ajunan sagak ditobade nah amin Allahumma amin Allahumma maka ni kak masjid kita apa mari ki buru panitia aku to tak langkung ustaz dekik dan budak trauma cile kerdus jadi ajunan pola kesempatan mangken ngibe PC kerdus ebecedena pola ngibe PC sampian masang sing ngibe masang setak ngibe autang. Ya mun tak ni bautang. Ya mun andi abri tak andi punten tak penapa. Panitia tak lakong sediai PC ibu-ibuan, PC kini takut sehadir ngiba PC poluan masa ngening 1000 sosok sangang ibu iki. Ya kan tadi pemaksaan kak andi abri tak andi ya tak napa iki.
Boleh sambil maca solawat, tarik tiga di bagus bagus. Boleh sambil maca solawat, ngereng seh kasokan apa areng otabe sih kebetulan abekta sih tak abekta bunten tak penapa. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina. Sambil solawat asareng pakhoso keng jak medem takok kerdus tak panggi ngereng asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor dak pangiran ngakungi Nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs. Salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto bada perkumpulan sapalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan salam dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Malar mantar olli abalisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat Gusti pangeran amin tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah
dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah, semoga ajunan seaparing sareng Allah Subhanahu wa taala terima. Amin. Ben ikente kala ben kente selangkung sampurna Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni ka itu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kabagusan bulan Ramadan kak dinto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangkin masang saibu rupiah ki buruh kak dinto pada ben senyumbang 1 juta. Jadi mun sampian ki buruh nyumbang 2.000 berarti ampun nyumbang 7 juta. Jadi ku lekuk kita abri boleh pada harap pada 2 juta saya abri sampean. Saya 2 juta kenceran. Naking mun pesen apa kun tak oleh semin. Harap pakun 2.000. Keng 2.000 ni kelebih bagus tempeng tak abri. Keng enten makita abri belum tentu cerai, bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC. Oh tabung ibu PC keng PC narajo. Ibu ki ada kia tak ibu ki akhirnya sampai. Jadi punten orang lambe ni kata kutu abri makita abri lambe. Amin. Oh amin kapi ada si abri. Punten ya Allah terima kapi sabaring. Amin. InsyaAllah masjid tadi kan empian senyumpeng bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kuda sering ngebela amal sampian ni kata elang. Tunya ni kebisai kiba mati kan. Cara ni sebab ke masjid ni kan. Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akhorta. Seas diding sampian saya sampai kiba mati ni kasi ibeki ni kala saya ibeki ke masjid. Mun saya sabe Roma kasolok diteti kan. Kebeli sarung teti gerbek, kebeli kelampi teti gerbek, kebeli rokok teti kokos, kebeli sate teti good morning, good matuning koning. Saya sebab ke masjid kak dinto saya bekal teti ding sampian sampai ke akhirat pakun tak kira hilang. Malah masjid tegak dinto bekal ditompak di sampian budian sampai ke Siratul Mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga. Saya nyumbang ke masjid bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tat? Ya tergantung paberi. Enggak tuan. Mun sampai beri 1 juta ya bun ada. Jangan 1 juta. Dekuk tungkot itu yang pakut beun. Mun 500 nang ibun tengah pangtapangan kok rokaan budian. Mun beri 100.000 ibang labang ibun temur. Mun 20.000 asana pele pang dia. Mun beri kan 1.000 ruak dekon dek baba jening kong. Masjid mangkat gegar ke baba sabar dia. Bisa lening 1.000. Cek dengan kemi mangkin 2.000 kan. Tak percaya muti sambian sudah kota kemi 2.000. Andi pese 1.000 pah kemi mun tak ero kemi saparo yo. Saparun ro keceng kepereng mun tak cadet mulien sambian. Cuman karena makin bulan Ramadan ini termasuk limited edition. Termasuk edisi spesial, edisi terbatas. 1.000 makin pada di alfi hasanatin fi ma siwa kak dintok penting 1.000 kali lain. Abri 1.000 pada ben abri 1 juta. Amin Allahumma. Menteri agapi. Amin. Menteri bi Allah ya betul tiatunya semanfaat barokah sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Pon kak dinto saya pertama. Apa sih pertama kan? Hilang. Budak ngaji dinah. Kita turun lagi ke depan. Jadi imaratul masjid abangun masjid saya pertama kak dinto cepon ulama al maksud al imarah al jasadiyah pembangunan secara fisik. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Napa seenya may abangun al-imarah al-jasadiyah pembangunan fisik. Masjid teh bangun sampian nyumbang PC sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid abangun masjid ni kabani al-imarah al-jasadiyah. Tapi saya maksud kak dinto pembangunan sebangsa maknawi. Pembangunan benih zahir, abangun masjid tapi benih kalaban pembangunan badan. Sampian lakar saya abangun tak nolongin. Saya ngecor beda ijabah. Tempona beda sombangan tangit.
Kan tak berani mun tengit cegi burung. Ya tahu apa ken cerita bangit. Keng sampian amak moraki masjid kana ben ibadah ni kepada amak moraki. Jadi amak moraki masjid ka itu beda dua. Amak moraki masjid aja gebeden akadia mahjan. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid. Kalau ben panapa? Bila ibadah. Lah kan tak nolongi abangun kak. King darusan. Entar tok ben manung. Arapa? Beda kuduna. Kudun tak ada apa mole. Beda kopi nah. Ngaci ning sama kopi abi 2 gelas. Pahagok rokokan yada. Arokokan ni masjid kak dinto hokuma tak kenging. Ngki. Hokuma tak kenging. Epon ulama terangkan dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail kak dintoh tak kenging ngaki aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak itu terkadang bagi dua dari labeng ke dalam ni ke wakaf, dari labeng teras ada ni kata wakaf pagi masjid. Sehingga umpama beda orang aroko ayat dak ni mak letak tu sebeda se apa seni kesaking ngas tetena. Keng mun ngakan ben nginum masjid oleh kelaben catatan sebenting tak ngotori masjid. Maksudnya tak ngotorin benih tak oleh geger sekali. Mun pahna kita geger sekali nak kita sedia piring 2 sampean situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cawi pun begol. Punten saya maksud tak ngotorin ni kemun kotor mari na ering kesin. Nika oleh. Le sampean ada urusan ke masjid, bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tangkel segami. Alhamdulillah Quran na ampun hatam. Hatam apa tak hatam? Nika memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran, remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar. Sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat ogu. Ikan pada saya baca perang pada baca perang pada. Ya dah mana? Begitu na perang ben perang dah. Nah. Mun bahasa Madura ni kan pada kuda lambok ni kau pidato dah ada kuda biasa na kelampian celeng. Keng mangke nambu arapa? Pi orang pahit ke benda kiai celeng. Mun karoi kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng. Sing mace kiai celeng kana Mati pak katri tanapa hati mun celeng je. Akhirnya gula paham bu kelampian celeng kelampian pote boy. Anapa? Kelampian celeng ni ke gula selina. Mun kelampian celeng gula tak padang je celeng. Karena ejung celeng ya mun gula kelampian pote sini kan kerimuan si celeng bi dia. Jagelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kek tempeng pan tulis kepada kiai celeng jadi ni kelampian pote boy. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah imarah. Teti ajunan sampun imaratul masjid, abangun masjid. Kalaban ngaji tadarus Al-Qur'an semalam mangkin hatam ben islamatin. Insyaallah ajunan masuk de ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tidak sampean keng iman. Manter keimanan agak dinto epekta sampai sete. Mun iman kak dinto epekta sete tak buru boleh ajunan bekal masuk surga. Amin Allahumma. Mangkin Ramadan kak dinto ampun para lestariah. Sekecaki kau ajunan bekal masuk ke bulan Syawal. Artinya tanggal 1 Syawal kau leben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri. Kembali kepada sebuah kesucian. Makanya Idul Fitri kau leben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kau leben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin dari orang-orang seabali. Abali kesuci boleh tu sana tada boleh bi Allah isa porakapi. Amin Allahumma. Wal faizin mullah abali kasoceh al-faizin insyaallah kaul ajunan termasuk orang sepejrah Allahumma maka mun telasen kula zaman kan seneng minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badreksin kula ben sampian ketika telasen kak dintoh bersetu sadade sekali lecuban sayang kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran makna lebaran panapa seenya me telasan ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa gini banggi udah nemu ngupload status video pada Facebook sedekah alhamdulillah kalampi anyar lah bedoh sarung anyar lah bedoh kocaa anyar lah bedoh saya tade pesena saya ego beli ya kok titi saya ego beli kalampi itu ku gitu dengan
Tangki. Kan beda biasa untuk Facebook asa. Hai guys. Mari beli kelampi anyar kaki ya. Nak kena kene dok. Kok kita tretan kita beli kelampi. Sampai lambat beda lagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Ya tas aku cae bebengul pai. Agak kaki bu. Urusan kelampi ni kaya Allah. Kapan kelampi na ping dengan angko tuping. Kaya beri tergelete ibu babar. Kelampi na kodu ngadua situ ngepu ketaki situ selempang lanceu. Pan etopoy di atas ke babang aku yubros. Ele pataki ke budi boleh di budi epek atas. Iberi kembang pun kana nyiur pun kana gedeng pun kana. Harap apa kita pasang kapi ke jedang jibu. Minta tu nyerem bet saya ku anda kaki. Tangki menelas-telasan lagi. Kapi atuan kalampi kauleban ajunan. Akhirnya ulama menyatakan laisal 'id liman libasuhu jadid walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Kengak orang preng bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah, memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kauleubeun ajunan takok de Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas disajahan banas dek remale telasun bara yak petrali kata cukup cek kalampi saya kebeli tak ada sebini ki nyampit jadi nak pada kalampi na tak ada tahu sa apa jeung telas sampean cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampean tukang lep nyelepin lek dek remale kalampi yak tak ada sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambero yang kui pole tak apa-apa nyampir sebini tinggal kak ku penting cek lah karo sarung lah angkui maki selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena batang ki maki sarungan lamiri pun esena laya mutu layah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu layah angwan sarungan atlas yang si bini ti naga atlas lah atlas kor la esena meltas kok. Oh, aku cagu. Tempat kabur lebur dengan. Jadi selaki iya kerbekerongku. Entar ke masjid pahe kocak. Ni tak salin kaki sarung kak. Cek ada pelambak pakun ker saya yang ku tempat ka sarung takut kata mancek. Depan berdua teman cek pah ker ke atas ko. Sampit jadi nalek cek ada karo sarung kan sebenting esena. Tak ada abad dengan dana sebini gila. Jadi ketakwaan inilah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal 'id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya, lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian, untuk berlomba-lomba mempercantik diri, tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian. Lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah. Sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal 'id, pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami beni-ben merecon teh pah potong jundor ke budak ke timur tak ambu sekali ibong kalan tak isampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni kali buru merecon nah pada kula sampai atanya apa nalek selebur merecon libur kemunyin masa mercon libur kemunyin nah mercon apa isomet buang ke barat orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi gule beli ni kena dicompok mun libur mercon cek buang mercon aja jelek bencak beli mercon ni kene beli sebeda ben pokang re kapan mari isomet pah kidi ngaki pah khoso deh mun tak petong hari petong malam tamu ya Bebunten beni tak oleh mercon tak punten ya tore. Tapi saya maksud ahya lailatul 'id di ngodi malam telas ni ke beni kelaben mercon beni. Kelaben panapa?
bil ibadah bi qiyamil lail bi qiraatil Quran. Ibadah jaga malam mun bisa ngaji Al-Quran kak dinto Quran. Cepon ulama siapa yang sederhana Bapak Ibu hadirin. Kengain, bu kengain. Sampian mun umpama jaga malam telasen tak mungkin karena lesok bisa amasak deueun. Maka sampian eko caaki kak dinto di ngudiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kengain malam telasan sebekal dateng nih. Sampian mun abu jeung maghrib sibini olo kedule maju sa abu jeung Isa dan tek cak abu jang keada dan tek si bini sopu cegai mun selake tak cek entari bisa sampean bu ka cek siap cek haji ya bahdai maksud ta orang ngajek pula torot ka lah kalau salat maghrib salat isya salat subuh berjamaah maka orang gak dinto jepon ulama inyataaki ampun ngodi malam telasen. Jadi umpama tak bisa jika malam kalaban tahajud, umpama tak bisa lesok, tak bisa ngaji Al-Quran untuk atakbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin andik kesibukan lain. Jaga telok nih kak, pejang maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Pasir seh, asolat maghrib berjamaah, asolat isya berjamaah, asolat subuh berjamaah. Maka gak dinto ampun dik ngodiin telasan. Kota bedik ngudi malam telasan. Napa nak boleh pah bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Situ wak ada sekene nerok bunte. Sekene yo col ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya mun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. King man coba piring aki telasin ku tak ilham kapi per masjid deh. Kau bicara aja torot. Mangkana sesepo takbir ke ada. Walillahil hamdu. Aduna wajib baca. Mun tak baca sampean muang situng kalimat kau bisa haram. Karena maknanya auba. Jadi walillahil hamdu. Walillah ilham kok anak enggak misnari kayak ilham saya pebecek nih kan umum pan kaman Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wah, nyukuru ya deki bisa lontar. Nyembeli aja. On, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbiran nikah masuk ihya lailatul id. Tapi jaga aja mun giburu. Ulamang kidik keran takbiran nikah pi walillah ilham kapi. Abu ken mangken ke benda ada ilham ka jebek. Walillahil hamdu. Walillahil hamd. Sudah. On, jelas. Ya mah ayo mulai mudah jelas. Mudah jelas. Korang keh deh. Lanjut. Cek pada bentang bin di kaki ku. Kawan para turun lanjut. On. Man ahya lailatul id
pasera orang sengudi pasera orang sengudi malam telas ahyallahu qalbahu. Otabe dalam redaksi lain lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengudi malam telas senika atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makelah bejena mati mun ahli malam telasen iyo di insyaallah tak kira mati. Loh ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha lebur ka dunya. Lebur ka esena dunya. Ni kata ate mati. Asli nah lebur ka dunya ni kata klero ka. Jak guluban sampian ke akhirat lebet dunya. Saya maksud ate mati gara-gara hubbud dunya ka dinto wa karahiyatul akhirah. Sampai ke akhirat Kak Dintoh andi perasaan tak seneng takut. Tadi kuliban sampean muni kan deui mati takut napa tak takut? Pada. Arab pamit takut. Padahal mati ni kan mulai kuliban sampean iki napa ki? Orang mulai ni kutuna seneng. Sampean mun ka Jebeh, mulai seneng napa tak seneng? Sampean mun ka Malaysia, mulai seneng napa tak seneng? Demun makin mulai ni ka takut pasti dua alasan sampean. Sepertama hubbud dunya wa ma fiha. Terlalu lebur ka soro beja sampai no pada keperengnya. Iki lebur gelu. Ngedek ka sebodo bangunan tingkat 5, eka sebodo reng bini ngakui kalam bupati buka paha tinggi sekali. Ada kelepai gara-gara lebur gelu soro beja sampai sengka kepereng. Se nomor 2 mi sengka orang mulai nikah. Tak andi sanggup. Jadi kan kecil boleh 5 tahun, tadi pesai sekali, pesai suruh mulai, tak gelum. Apa saya culu lagi nak datang ke deki bentar. Masa tak ngangkat rokok lagi? Masa datang di cebok panggil bau korek dia, ada tak rokok ngoreng. Kuluban sampian takut ke akhirat, takut ke pate, kak dintong. Faktor terlalu lebur dek ketunya. Nomor 2 sanggup nak ada. Orang mun ketunya tak pate lebur, orang mun sanggup ada banyak tak takut ke pate dek. Waliyun min awliya illah, para alim, para ulama, para guru punten ka mati ni kata takut iking tak bengal sanika kau tunu kuluban sampian mati ni ka takut mati tak takut tak usah terlalu takut king jangan bengal artena sepenting kau leben ajunan asyab dek ka perkara sebekal maselamat kau la ajunan ketika kau la ajunan ampun setu budian napa kira-kira saya maselamat bubanya insyaallah menembangkan ragun ajunan kak dinto salah situ saya bisa selamat kaula ajunan ketika kaula ajunan bingkengan abali dak keajunan Allah Subhanahu wa taala mantir sekak dinto bedena amin Allahumma apa sah ampun sebulan ngata maki Al-Qur'an alhamdulillah ampun hatam ngata maki Qur'an ni kata gampang kak mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam maki pasan padahal pasan ni rata-rata tak alaku kuluban sampian ko tuna hatam teka sekalian keng mun tak ibi hidayah ben tak ibi pitulung oleh Allah tak kira hatam tak gampang kata maki Quran ni orang mun ahli maca Quran itu waki sareng Gusti Kanjeng Nabi inna lillahi bani wa inna ilaihi rajiun bani inna lillahi ja saung kuna ek andik Gusti Allah ahlina minan nas pani ke keluarga dari kelompok manusia manhum ya Rasulullah pasera keluarga Allah dari kelompok manusia hum ahlul Quran ahlullah orang-orang seahli maca Al-Quran biasa maus Al-Quran kak dintoh yakoh keluarga Allah insyaallah ajunan saya ngata maki Al-Quran ajunan saya tadarus ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan tak pangnyimpang dari masjid kak dito termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia artena mun la yakoh keluarga Allah tak burung boleh ajunan bekal selamat masuk surga jauh dari neraka mantir sekak dinto bedena amin Allahumma mantir bi Allah kaulaban ajunan beteti orang sita apesa kelaban Al-Quran kelaban hataman Al-Quran mangken kaula ajunan ampun di ngudi Ramadan kaulaban ajunan ampun teti keluarga Allah kaulaban ajunan ampun abangun masjid
ikun aki kalaban ibadah. Semoga tepada ku tabuna Gusti Kanjeng Nabi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena orang yang maca Al-Quran kak dinto bakal selamat taki sareng Al-Quran nang hari kiamat. Bahkan bade tebu kak dinto boleh Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Untung orang seahli ngaji Al-Quran. Apa-apa mi untung tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada. Keuntungan orang seahli ngaji Al-Quran ketiban jenengan nih benih cuma ya akhirat amulai itunya bi Allah ampun ebeti orang seuntung. Amin deh. Oh cek sarana gendut cek berkat lanjut tu ngideng sampean. Amin Allahumma. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Minta untung nggak orang seahli ngaji Al-Quran tuh sama masuk ke akhirat sete masuk ke dalam kubur amule di kubur bedena tak ande ekakan olak tak ande ka beden sebeden kak dinto ahli maca Al-Quran beden tak kira ancor mun beden kak dinto ahli ngaji Al-Quran insyaallah seteja ajunan ahli ngaji Al-Quran bukan ijaga ya Allah itunya bukan iba saya itunya bukan iba selamat itunya bukan iba tenang insyaallah kuburan beden kaula ajunan tak kira ancor iya akhirat kaula ben ajunan syafaati bi Al-Quran amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun lambak kak Quran ni ka biasa matur ni. Kering lambak ni ka Quran ni ka Quran. Orang mun aman tua lambak ni ka saya tanya aki Quran nah. Pelak ngaji dia. Quran lambak ni. Lambak ni ka epereng mun la maulid Isa kak ditu asampung. Sampung kalaban apa? Sampung kalaban Al-Quran. Ngaji tak turun dari langkar padahal lampu kita ada listrik. Lambak ni ka lampu paling ngepol seturking. Mana pada seturking ni kau tar kapi tetangga. Thank you. Ntar kapi aja di lampu nih kan, boleh setara kaca deh ya, kata abung aja, kan lebur mana kaca kata abung seturki bro, pegenteng nih orang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi, maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono, kan engki, lamba, saya kaca seturki ini kesep pekun genteng cuma situ, apa, koceng, mentak percaya sampean, nah, pengguan boleh ke koceng ini kan, bek semuton dia. Orang ini kemudian kaca seturking ini kebilu kapi ada sebenarnya. Mentah percaya kok tiap laba dari karin nanti seturking bahan kaca sampean. Ku tak perong kapi. Keng mun koceng pakun gendeng. Maka untuk situng hewan ini kaca seturking pakun gendeng ini cuma koceng. Koceng ini ani, kaca seturking pakun gendeng, pakun tahu. Si nomor 2, koceng ini kelebet elot celot sini kan. Maki pak koceng kele, koceng lebet elot celot. So kone di bawah ini ketak teman beda abu, berseto. Makan sampai ada yang tua lambak ni kang ucap, mun sampai beda abu esok kena koceng, di beban nak kasah, ero kalak pening kebeciman. Ini mau dim, beda abu beban esok kena koceng. Kita agar kan di cimat mana tentu aja sambil. Pada Nabi cak ucap, siapa saya ngati lak sok kena olar bekal soki. Maka sampai kiamat orang keluar, tak kena ngati lak sok kena olar. Kita tahu tak kok budung gentak pula. Budung kadal lagi. Kan nggak olar keng betul soko kasih. Menular tak bisa kalau seseng tak aja dan bisa. Koceng ini kepada, kaca keseturking, tak perut, lebet elot celot, tak kotor. Senomor telok selebih hebat koceng ini kan. Makin akan cukup koceng ini kan. Colong tak abu cukup. Selagi kita bersih. Dia beda koceng kina koning bu. Sekoning tu sandi koceng. Mun sandi koceng cak labu-labah tak sikat sampai 5 hari. Abu tebel magi gigi. Koceng ini ketak tu mana sikat, seekakan cukup, seekakan. Tapi
Aki nama kun berseto. Selang akan cukup tak abu cukup colong kucing. Mun tak percaya bukti aki bisa sampean. Mun beda kucing akan kok benteng, pah macam abu kok benteng. Benih colong kucing, keng paling beda cukup benteng sececeri luar kes. Setai akan di kucing. Mun colong kucing tak kira abu benteng. Mun tak percaya kucing tempo akan kok benteng. Pah kalah bisa sampean pah tiyo. Mun eke lo ngambian ya. Ongguan tak kira abu enggak? Ntar dia mau pidato di media bakal kucing apa? Ada selamat na Quran, selamat na kucing apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saja. Hah? Beri kan to, guna mulai ke rumah Pak Jam, dia bakal rempah. Apa tuh rekerena? Kita mau pahpun malam dia bakal telok tangan anak sandi adik bila lagi. Ngagila. Bentar Allah berarti orang yang ahli baca Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya mulia ke Allah. Sekadin toh saya bisa pada Pak. Meskipun kelaban bahasa tak tersusun, meskipun bahasanya tak rapi, tapi insya Allah maksud saya pada Pak dan boleh bisa pahamin. Semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ya lagi. Secara kesimpulan, boleh kelaban singkat. Allah Subhanahu wa taala adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhir ayat. Orang ni kayak kocak iman ke Allah ben bekal selamat. Kak dintu abangun masjid. Ya kedubun Allah. Abangun masjid ni beda dua pemahaman. Beda abangun masjid secara zahir, lakar ibangun masjid. Apur saya masjid, akati cerita gila umum mahjan. Beda abangun masjid ni beni abangun secara zahir, secara jasadi, secara fisik beni. Tapi masjid tak ikun aki ibadah. Kati ajunan kata maki Al-Quran. Kati makin ibadah aki pengajian. Beni tak banyak biaya nikah. Banyak. Beni yang tak banyak makin mudah lah banyak. Beni yang tak banyak abis berkat. Cak situng keluarga berisi anak ngempak iki bekapi. Ya kan lain berkatnya. Cuman kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi. Abangun masjid. Kak dinto termasuk jamin orang-orang yang selamat sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya hadir min ahlil jannah, termasuk dari ahli-ahli surga. Amin Allahumma. Mana nabi bener dari saya pada Pak. Kebenaran kak dinto mutlak fatul dari Allah Subhanahu wa taala. Mana nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yaki kekeliruan kak dinto murni omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد السيد وعلى الفاتحة. Sepor aki kaki, buk sepor aki buki. Mencari Allah lancung umur dapat Ramadan tahun datang. Mencari Allah tapang cipolen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kini itu Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.